Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. An b'a yɛrɛw fo a ka nin wulikajɔ ni cɛsiri la ani ko kisɛ ɲinini na. N b'a fɔ n bɛ segin a kan ne y'a fɔ journaliste bɛɛ ye ani kibaru ɲinina bɛɛ ani maa o maa mago bɛ hakika la. Ni mago bɛ Hayidara la, Hayidara b'i ka bila la. I mago bɛ fɛn minnu na k'o ɲɛɲini ni Ala sɔnna an bɛ min dɔn na n b'o fɔ. Bon i ye Ansaru ka baara minnu ɲininkali kɛ, Ansarudine an b'u fo fɔlɔ k'u waleɲuman dɔn. Tiɲɛna u ye baara caman kɛ, u bɛ baara caman k'a kɛ labɛn caman bɛ yen. Komi an yɛrɛ bɛ Ansaru dɔn cogo min na, jamakulu de don minnu y'u kale u ni an'u ka nafolo ka Ala ka diinɛ dɛmɛ. Bon anw bolo Ala ka diinɛ dɛmɛni tɛ dɔwɛrɛ ye, fantan minnu ni se t'u ye, chômeur minnu n'u ti baara la, o kɔ tɛmɛnen kɔ tiɲɛni kɛlen don yɔrɔ minnu na ka wuli ka jɔ k'o tiɲɛni dilan, anw b'o de dɔn Ala ka diinɛ ye. Mais a ye taa misiri la a ye sun, o ye fɛn Ala ka diinɛ kɔnɔna waleya dɔ di. Mais n'i ye kiraw cikun lajɛ, Alakira yɛrɛ y'o fɔ sallallahu alaihi wa sallam, a ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Ne Muhamadu ma ci foyi kama n kana jogo dilan diɲɛ kɔnɔ, mɔgɔw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ, bɛɛ ka baara kɛ i y'a faamu cogo min na k'a sɔrɔ dɔ ma don dɔ kunna. Kiraya yɛrɛ nana nin de kama, diɲɛ ka lafiya, bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma. Bon an y'a faamu ten, an y'a lase ten. Minnu fana y'a faamu ten k'a fɔ diinɛ in tɛ seli ni sun dama ye, fɔ diinɛ in ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ, ka ɲɔgɔn jigi tugu, ka hinɛ ɲɔgɔn na, ka se ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ. Minnu fana y'a faamu ten, olu nana fara ɲɔgɔn kan. Alors u bɛ baara min kɛ san kɔnɔ c'est des milliards, dɛmɛ siraw kan, chômeriya kɛlɛli siraw kan. An bɛ yɔrɔ min na bi Ansaru ye min kɛ a ka ca, parce que u sera ka banque dɔ dayɛlɛ u yɛrɛ ye bi, banque min reconnue don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ, min bɛ juru ta k'a don fantan na, i bɛ t'i ka baara kɛ k'i ka dahirimɛ ɲini k'u ka wari segin u ma. O bɛɛ bi u yɛrɛ ye min fɔ n ye, u ka juru min bɛ yen bi n'u y'o don dɛsɛbaatɔ la 3 milliards pour que mɔgɔw ka se ka baara kɛ. O la mɔgɔw ye diinɛ kɛ misiri kɔnɔna ye, anw ye diinɛ kɛ an ka baara kɛ an ka taa ɲɛ, an kana siri mɔgɔ la, an kana an kunbere turu mɔgɔ ye. Ala sɔnna ka barika don a la parce que dusukun minnu y'a minɛ, min ko n bɛ Ala nɔfɛ n bɛ n kaburu nɔfɛ, o cɛw ni o musow de don. O la n'u k'u bɛ min kɛ Ala bi sɔn, hali n'a bonyana hakili ma u b'a kɛ. Bon alhamdulilayi o bɛ yen bi, n y'a f'u ye u sera ka banque dɔ jɔ, banque min international don, u bɛ ka juru don mɔgɔw la fi sabilillah, i bɛ baara kɛ i bɛ n'u ka wari segin. Mais a condition b'a la n t'o ɲɛdɔn, banque mɔgɔw yɛrɛ de bɛ se k'o ɲɛfɔ. Bon o ye Ansaru ka baara belebele dɔ ye. O kɔfɛ tuguni papier dilanyɔrɔ u nana o dayɛlɛ ka chômeur caman ta minnu bɛ o papier dilanyɔrɔ la bi, olu bɛ ka baara kɛ o kɔnɔ, u b'u ka denbaya balo. O kɔfɛ u nana foro dɔ da, an kun y'a ɲini gouvernement fɛ a ka maloforo hectare 1000 de di an ma, hectare 1000. Mɔgɔ kelenw bɛ yen hectare 1000 de b'u bolo kɔlɔn kɔnɔ, mais a baara ma se ka kɛ. Mais anw y'a ɲini n'a kun sɔrɔla, Ansaru de b'a kɛ k'a ban, fantanw bɛ balo a la, dɔw na taa a siyɛn, dɔw n'a dan, dɔw n'a a tigɛ. Alors bɛɛ b'i dahirimɛ sɔrɔ, mais gouvernement sera ka min di an ma, o kɛra hectare 200 ye. Bon o hectare 200 in u y'a kɛ k'a ban, mɔgɔ caman taar'u bolo baara la, o malow bɔra bi, fantan du caman bɛ yen o bɛ ka malo dun bi fi sabilillahi Ala kama ani Ansaru. U sera ka o baara kɛ, o bɛ senna. U ye baara caman wɛrɛw kɛ min t'o ye, parce que baara dama tɛ, olu cotisation de bɛ yen. U bɛ se ka cotiser san kɔnɔ, an bɛ se ka malo bɔrɛ 1000, 1000 ni kɔ, an b'a tila fantan du ni ɲɔgɔn cɛ. O ye u yɛrɛ bɛ wari min b'u kunna k'a di n'a bɛ don balo la. Bon o ye Ansaru ka baara belebele dɔ ye. Bon salon u ye yɔrɔ dɔ san 100 000 joli kulukɔrɔ sira in na, 1 300 000
ani kɔ sisan an y'an kanu ka se ka usine dɔ jɔ ye usine min ni an bɛ se ka denmisɛnnin dɔw bɔ chômeriya la olu ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ an faso fana ka se ka taa ɲɛ a ka dɔn ko dɔw bɛ se ka kɛ Mali la ka sɔrɔ an ma taa kɔfɛ mais nin bɛɛ bɛ sɔrɔ cogo di 50, 40, 100, 200 n'u y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ miliyɔn caman de ye a bɛ kɛ ka baarabaw kɛ ka diɲɛ lafiya sɔrɔ a la yan k'u jigi da Ala ka hinɛ ka lahara o fana baara o bɛ senna o yɔrɔ sanna ka ban a bɛɛ koko kɛra a fan bɛɛ la ka ban a bɛ Kulukɔrɔ sira in na Ansaruw sera ka o baaraw kɛ joli siraw kan n'i yɛrɛ sera goudron la u ye mbulu minnu jɔ ye ayiwa i yɛrɛ ɲɛ b'o bɛɛ la kɛnɛ kan a dabɔra dunanw jiginyɔrɔ de kama dunan minnu bɛna n'u tɛ siyɔrɔ sɔrɔ u bɛɛ bɛ se ka si ye fi sabilillahi Ala kama o n'a ɲɔgɔnna santé sira kan i y'a dɔn Mali kɔnɔ yan dɔgɔtɔrɔso ko gɛlɛya bɛ yan kosɛbɛ parce que min yɛrɛ y'o dusu don an kɔnɔ Ala b'a dɔn an y'a fɔ siɲɛ caman bɛ segin a kan an ka wajulikɛla belebele dɔ tun bɛ yan wajulikɛla in banana an taara n'a ye Korofina dɔgɔtɔrɔso la u ko ko an ka taa n'a ye Gabriel Touré la an taara n'a ye Gabriel Touré la a ma dayɔrɔ sɔrɔ fiyewu dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɔra ka boli k'an dɛmɛ pour que a ka se ka dayɔrɔ sɔrɔ a ma sɔrɔ u ko an ka taa n'a ye Point-G an taara n'a ye Point-G olu fana bɛɛ wulila ka fara an kan ka dayɔrɔ ɲini u ko tiɲɛ na ko dayɔrɔ ma sɔrɔ mais u nana banabaatɔ lafiyalen dɔ min ka bana nɔgɔyara ka ban u y'o ta ka bɔ li kan k'o bila dugu ma k'u bɛ taa ale ta ka na yan'a ka se sokɔnɔna yɛrɛ la a fatura bon silamɛ bɛ se ka nin ye cogo di bon n'i ye nin ye min bɛ jigin i kɔnɔ ni bɛ se n b'a kɛ bon mais n'i tɛ se dun a bɛ kɛ mɔnɛ ye mais anw t'an sigi ko gouvernement anw de ye gouvernement ye parce que gouvernement ni a kan ka min kɛ n'a se t'a ye walima a banna k'a kɛ a man ka jamanadenw k'u sigi ka tɔɔrɔ ye u faso kan ka sɔrɔ u bɛ se ka ko dɔ kɛ ka faso kuma bɔ silamɛya b'a wajibiya an ka an ka fɛn dɔ kɛ alors ni nana k'a fɔ kalandenw ɲɛna k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n ko n bɛ fɛ an ka Ala ka so jɔ ni min se k'o kɛra min ye a ma waati bɔ u nana miliyari 1 u nana n'o ye ka n'o yira n na k'o sɔrɔ la bon ne ko u ma u ɲɛna ko misiri de don parce que n'i ko Ala ka so dɔrɔn mɔgɔ hakili bɛ jigin misiri de la ne k'u ma misiri tɛ n bɛ fɛ dɔgɔtɔrɔso de ka jɔ fantanw ka se ka fura k'a kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ an ye dɔgɔtɔrɔsotigiw wele u ye plan dɔw di o dɔgɔtɔrɔso jɔra miliyari 1 ani miliyɔn 300 o bannen kɔ Amadu Tumani an ka président kun don an b'a fo yan k'a wale ɲuman dɔn ale de wulila ka na dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛ ka sira in ye siraba bilen don ka nin ɲɔ dɔgɔtɔrɔso ye a ko an ma a ko a b'a kɛ goudron ye ka n'a bila dɔgɔtɔrɔso la an y'a ɲini a fɛ a ka taa n'a ye ɲɛfɛ duuruninw bɛ dan yɔrɔ min na a ye goudron in da Amadu Tumani ye goudron in da fɔ duurunin place la ka tila ka goudron in tɔgɔ da ne yɛrɛ la Amadu Tumani y'o kɛ an b'a fɔ o kɔfɛ fana a y'a ka experts bila ka na u ka dɔgɔtɔrɔso in lajɛ mun b'a jɛ parce que opéreli bɛɛ bɛ kɛ anw fɛ yan opération bɛɛ alors u ka docteur ɲɛmɔgɔw nana ka na dɔgɔtɔrɔso lajɛ pour que ka gaziw ni opération kow ka ca di dɔgɔtɔrɔso fɛnw dɔn anw ta ye miliyari 1 ani miliyɔn 300 mais gouvernement yɛrɛ ye miliyɔn 50 gouvernement nan'o don a la bon mais an ma da o ma an ka Ansaru bi yɔrɔ yɔrɔ se bɛ minnu ye bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔso caman jɔ i ka yɔrɔ la an bi yɔrɔ min na Mali yɛrɛ kɔnɔ bi Ansaru ka dɔgɔtɔrɔso 11 o de bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ bi bon ne hakili la diinɛ na Ansaru y'a seko kɛ wa an bi o de kan o de la an b'an disi gosi anw bolo t'i jan waritigi ye an bolo t'i jan faama ye ni Ala faama kelen tɛ Ala sago i sago fɛn minnu don fana a bɛɛ b'i ye yɔrɔ la ayiwa kalanyɔrɔ caman o kɔni o bɛ ba kelen ni kɔ yɛrɛ bɔ ayiwa télé an nana télé siri fula fana an nana o dayɛlɛ anw ka télé la ko silamɛw dama tɛ dɛ kerecɛnw bɛ yen silamɛw bɛ yen parce que anw bolo diinɛ y'i kungo de ne ye kerecɛn ye c'est ton affaire ne kɔni ye silamɛ ye o ye ne kungo ye an bɛ ka Ala bato n'an sera lahara tiɲɛ bi dɔn ye mais diɲɛ na yan kɔni an k'an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ o la kerecɛn ko ni silamɛ ko ni bolisɔnna ko t'anw fɛ yen
ni baara kɔni bɛ yen bolisɔnna bɛ se ka min kɛ an b'a d'i ma chrétien bɛ se ka min kɛ an b'a d'i ma silamɛ bɛ se ka min kɛ an b'a d'i ma mana anw ka téléso chrétienw bɛ yen silamɛw bɛ yen ayiwa alihamudulilayi ansaru ye dɔ kɛ bon ka ɲɛ mɔgɔw ma ka ji d'u ma ka ji bondon jɔ n'an b'a fɔ a ma ko forage o min kɛra ne yɛrɛ t'o da dɔn ni n ko n b'o fɔ n bɛ nkalon tigɛ. Mali jamana bilama gwɛlɛyaba bɛ a kɔnɔ politiki binna k'u ka politikimaw fɔ mɛn ɲɔgɔn kɔ o kɛn bɛ sababu ye ka degun caman lase an ka jamana ma kabini kunun fɔ bi Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba o Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madana Haidara ye wele min da a b'o wele kelen de ka sabu kɛ n'o lamɛnna o de bɛ se ka kɛ fura ye an ka maayaw taabolow la ka sabu kɛ o bɛ dilanli daminɛ kabini so birikiden ngale dayɔrɔ ni ka yɛlɛ. Alhamdulillah. Bon Mali ka dingɛ kɔnɔna anw ti caman dɔn a na pourquoi ala ye ne seere ni sen ma don politiki la ne ti politiki ko yɛrɛ ɲɛ dɔn ala yɛrɛ tulo bɛ ne kan na mais problème min bɛ yen tiɲɛ don n'i ti politiki dɔn n ka jamana bɛ nin dekun in kɔnɔ i ka kan k'o dɔn alors dekun ka ca dekun bɔyɔrɔ ti kelen mais anw bɛ se ka ne Hayidara bɛ se ka min fɔ jamana in dekun na o de ye Hayidara ma lamɛn ni Hayidara kun lamɛnna jamana t'i bɛ dingɛ kɔnɔ parce que kabini ala k'an da ne ka wajuli bɛɛ la an bɛ min fɔ mɔgɔw ye jogo in de don n'a fɔra bi ko faamaw ti ladiri ye u bɛ jamana nafolo dun u bɛ nin kɛ jamana na u ma nin kɛ tiɲɛ kan u ye sɔrɔdasiw ka wari dun u ye lakɔli ka wari dun bon mais o bɛɛ bi sɔrɔ mun na jogo an kumana jogo kan ka kuma ka wajulikɛyɔrɔ dama tɛ faama si tɛ yen diɲɛ na ko i kɛra Mali président ye k'a daminɛ Amadu Tumani na ka se bi ma ko dɔ nana min man ɲi ni ne m'a f'u ye n y'a f'u ye précisément min bɛ yen bi mɔgɔw c'est-à-dire fo mɔgɔw k'a faamu anw ye garibuw de ye an ka so gouvernement t'an sara an tɛ gouvernement baara la an di gouvernement ka to dun an t'u ka ji min précisément ne anw bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a k'an faso de mais dekun fosi mana ko Hayidara bɔra nin kalama ko nin bɛ se ka kɛ jamana in ma dekun ye ni ne ni président ma sigi k'a fɔ a ye ni ni premier ministre ma sigi k'a f'u ye a tɛ yen u si ma sa u bɛɛ balolen don Hayidara yɛrɛ balolen don ni min tɛ tiɲɛ ye u bɛ se k'o démenti mais fanda da ye mun ye ni karamɔgɔya tɔgɔ b'i la i da ye mun ye k'a fɔ faama ye nin ko jateminɛ nin man ɲi nin ko jateminɛ nin ka ɲi i da ye nin de marifa t'i bolo bere t'i bolo ayiwa i nominen tɛ yɔrɔ si min bɛ se k'a to i ka se ka ko dɔ kɛ mais an bɛ se min na o ye kuma de nin ka ɲi nin man ɲi kana nin kɛ nin kɛ anw y'an seko bɛɛ de k'o la an ma lamɛn an ma lamɛn an ma lamɛn fo jamana taara se yɔrɔ la bi bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ min bɛ Hayidara fɛ i tɛ Hayidara fɛ Hayidara kɔni ko faamaw ma a ye tile a ye kɛ laadiri ye hali ne jugu n'i y'o sɔsɔ waati yɛrɛ b'i halaki anw y'an seko kɛ anw y'an seko kɛ malgré u mago t'anw na u t'a dɔn anw bɛ yen mais o bɛɛ ko anw ma découragé an y'an seko bɛɛ de kɛ anw ma lamɛn tasuma min filɛ bi n'a bɛ ka mɛnɛ ni min bɔra kɛnɛ ma k'a yira mɔgɔw b'o de ye kɛ n'o tɛ jɔnni fɔlɔ y'a fɔ Mali bɛɛ a fɔra députéw namarala Mali bɛɛ jɔnni fɔlɔ wulila ka jɔ ne Hayidara don Mali bɛɛ députéw de sera ne ma yan k'a fɔ Hayidara an tɔɲɔna n ko n'a tɔɲɔna ne tɛ faama ye mais a ye pinɛ jeniw dabila a ka to n kɔfɛ an bɛ se faamaw ma a tɔɲɔna sira min kan u k'a ka tɔɲɔ lajɛ ni tiɲɛ don a ka régler n ko mais a ye mankan dabila u ko an sɔnna an bɛ tugu i kɔ an tɛ mankan kɛ alors mais n bɛ taa min ne taara président de fɛ yen mon président députéw k'u tɔɲɔna
ko namara kɛr'u la mais papier b'u bolo k'o y'u ka dalilu ye n bi fɛ i ka cour constitutionnelle mɔgɔw wele u ka papier ninnu vérifier u ka député minnu k'u binna u k'u wele dɔ ta bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye dɔ ta bɛ se ka kɛ nkalon ye mais n'u bɛɛ sigira kɛnɛ kelen kan ka tiɲɛ jira u la n'i ye tiɲɛ ye n ko i bɛ sɔn n ko n'o bɔra télé la diɲɛ bɛɛ k'a ye ko kɛra tiɲɛ kan n ko mankan tɛ n ko mais dɔw k'u tɔɲɔna n'an y'an da den ten n ko a man ɲi premier ministre ko n ma ko a bɛna équipe dɔ labɛn olu k'a vérifier n ko bon u reçoit an y'u bila ka na premier ministre y'u reçoit ka layidu d'u ma fana a ko ɲɛ bɛ ɲini de fɔ a dan bon n'a sɔrɔla o ko in kun taara sɛbɛ la o waati in na o an kun bɛ se yan an kun tɛ Hayidara ma lamɛn de koyi n bɛ fɛ a k'o de faamu ni ne kun lamɛnna dekun tɛ jamana in sɔrɔ mais ne ma lamɛn bon n bɛ se ka mun kɛ ni kuma tɛ ne bɛ se ka mun kɛ quel titre an bɛ se ka min kɛ dɔrɔn faamaw nin tɛ tiɲɛ ye a ye tiɲɛ kɛ n'u y'a kɛ u b'a ye mais n'u banna fana u b'a ye Hayidara ma lamɛn an bɛɛ ɲɛ b'a la bi n'a kun kɛra a kuma na an kun tɛ se yan mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ŋunuma parce que olu balo sirilen bɛ faamaw ni waritigiw la mais ala ma ne ta siri olu la o la ne tɛ dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ n b'o de fɔ don o don ala ma ne siri faama na a ma siri waritigi la ne ni n ka garibuw de don ani n ka nuɲɔgɔn ni n dɛmɛbaaw u bɛ min di a bɛ n bɔ ala t'i sɔn ne ka taa juli dafɛn wɛrɛ ye walima ka nkalon tigɛ. lakanabaliya min ɲɔ ɲɛ bɛ mali jamana kɔnɔ bi ni maaw bi fa u bololafɛn nɔfɛ kunnafonidilaw ka ɲininkali dɔ fɛnɛ bolila o ka bani y'a jira k'a fɔ maa dɔn bɛ ni tulunin kelen min ye n'i y'o di i bi kɛ dɔnbaa lafili ye maliden bisimila dɔn kun bɛ ni fɛn min ye o kun ye bonya ye ko bɛ ko la i kun di maliden sɔrɔ o la nka kabini faali in daminɛ i bololafɛn nɔfɛ a y'a wuli ka jɔ kɛ. a diyara n ye kanabaliya an bɛ se ka min fɔ o la a ma cun an kan a ma cun an kan an y'a natɔ ye an y'an sigi ka filɛ fɔ an bɛɛ kamana gana an karamɔgɔ a ka ca san 20 ye o delila ka station tigi dɔ faga walima san 10 ni caman sufɛ k'a ka fɛn bɛɛ cɛ bamakɔ yan ne ye wajuli k'a kan k'a fɔ jamana in bɛ ka taa bolo min kan ni jamanadenw ni faamaw n'u ma wuli ka jɔ a bɛ taa sira min kan a man ɲi n ko n'i y'a lajɛ an ka waati dɔ tɛmɛna an ka dɔgɔ tuma min na dɔgɔya kojugu yɛrɛ tɛ ni an bɛ taa Côte d'Ivoire an bɛ taa kɛrɛfɛ yɔrɔw la sous-région bɛɛ n'a fɔra mɔgɔ faga sow minɛna n'u y'u bɔ journal la maliyɛn tɛ y'a la abada mɔgɔ faga sow mana minɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɔra journal ni fɛnw na i b'a sɔrɔ maliyɛn t'a la n ko mais bi fɛn minnu ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ maliyɛn ma minɛ na kɔfɛ o bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi mais ne ka kuma bi faamaw ni karamɔgɔw de kan n ko karamɔgɔw m'an k'u da de faamaw kan ka wuli k'u jɔ mais an karamɔgɔ dama min wulila ka wajuli kɛ ne ka nin kuma contre la k'a fɔ Mali ye duguden ye barikadugu de don an mɔkɛw ka dugawu de bɛ Mali kɔnɔ yan fɛn min bɛ kɛ sous région na o tɛ se ka kɛ Mali la yan parce que waliyubaw de dalen bɛ yan ne kumana ne ko tiɲɛ don n ko mais u bɛ ka min fɔ n ko n'a kɛra tiɲɛ dɔrɔn an k'an ka siran parce que ni waliyubaw ye dugawu kɛ n'o de ye barika don yan na ni waliyudenw nana ka u faw janfa k'u mɔkɛw janfa k'u ka sira bila n ko a bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ danga de ye n ko bon ni waliyubaw ye dugawu kɛ waliyudenw fana ka kan ka k'u mɔkɛw si n'o kɔni y'i dan dɔrɔn n ko a banna mais an y'an t'o la Mali nana kɛ mun hali fɛn min tɛ ka kɛ sous région na bi o de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ yan bi e bɛ ka min fɔ o dɔnnen don o yɛrɛ tɛ bandi minnu bɛ Mali kɔnɔ o bɛ fɛn bɛɛ da islamisiw de kunna walima terroriste ninnu a bɛɛ t'olu ye o bandiw de don mais n'i ye jamana ka faiblesse ye k'a fɔ tanga tɛ bilen mais hali ni ne yɛrɛ don hali ni ye marifanin dɔ sanda sɔrɔ sisan n bɛ fara n ka dɔrɔn an bɛ taa marifa ci bɛɛ bɛ boli an b'u ka minɛnw cɛ o de bɛ sen na o
sinon a bɛɛ ti islamisiw ye a bɛɛ ti terrorisiw ye bandiw bi bɛɛ tewuli yɔrɔ la dɔrɔn a bi bɛn a kan ni marifa fila b'a bolo dɔrɔn c'est fini aw ta ye Mali ye ayiwa a lajɛ ayiwa o ye misali bɔ ka taa cɛ bɔnɛ ka bɔ a denniw kɔrɔ o yɛrɛ dama tɛ télé yɛrɛ la n'i bi sirifila suit sisan don o don den dɔ bi bɔ k'a tununa don o don mɔgɔ dɔ bi bɔ k'o tununa ah mais jamana bɛ se ka taa tan c'est trop o de la mais an ti faamaw dama jalaki mais an yɛrɛ dama n'an farala faamaw ka yɛlɛmɛ bi don a la o mais an bɛɛ de jalakilen don parce que nin konasɔn ninnu ni maliyɛn ma nin minɛ a sɛbɛ la ni bandiw y'a dɔn ko banna tan u bɛ t'i ka dayɛlɛ ka bɔ i da la o ma dɔgɔtɔrɔkɛ ka dayɛlɛ ka taa fa fɔ so kɔnɔ alors mɔgɔ yɛrɛ bɛ taa don dɔgɔtɔrɔ kan mun bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo i t'an tɛ pikiri ɲini i t'an tɛ fo n'i taara furaw ta kɛ un docteur han ka taa docteur ka da kari i bɛ mun sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ fɛ yen c'est trop bon anw ye nin bɛɛ de fɔ an karamɔgɔ an ma lamɛn de n'an kun lamɛnna walahi bi kun tɛ se bon o kɛlen la fana n bɛ profiter a ka micro la hali n'a ma ɲininkali k'o la parce que n'a fɔra ko dunko juguya de ye Mali bi a fɔra ko ministre kura dɔ nommé na justice la sisan ne kɔni b'a ɲini o ministrew fɛ ayiwa Kassim Tapo opposition mɔgɔw minnu k'an tɛ fanga fɛ u k'a lajɛ n'u y'a dɔn maa o maa ye dunni kɛ u k'u ka papier dilan ka na di ministre kura in ma n'u ma wele k'a ko sɛgɛsɛgɛ jamana in a bɛ kɛ cogo dɔ ye sa dɛ ne kɔni b'o fɔ maa o maa y'a dun i k'a fɔnɔ o ka kɛ dɛ mais jamana bɛ se ka taa mais ne ye nin fɔ n k'a ka ca san 20 ye ne ka kasɛti kɔrɔw bɛ yen maa kelen ka mɔgɔ ba kelen ni yɔrɔ dun o jamana bɛ se ka bɔ sɛgɛn na Mali ye fantan jamana ye fantan jamana d'accord port t'an bolo essence t'an bolo pour le moment pétrole ma bɔ yan mais ala ma jamana si da ko aw ye sɛgɛnbaatɔw ye dɔ de ka fisa dɔ ye mais don o don ɲinɛ o ka jugu salon ye san wɛrɛ o ka jugu ɲinɛ mais ni dunko juguya tɛ mun bɛ se k'o kɛ alors u ka sow minɛ k'a b'u kɔnɔ alors ni sow ma se ka minɛ bɛɛ y'a dun k'i da mɔgɔ kelen miliyari joli sow bi fan bɛɛ fɛ e bi nommé don min na i ni ala cɛ ni tilela fana dunna a ti sura fana dun e nommé ni sisan cɛ village joli b'e bolo jamana bɛ se ka taa tan anw kɔni ne yɛrɛ kɔni maa o maa ko i bɛ dunko juguya kɛlɛ kɛ ne y'a dara faralen du i kan u k'a b'u kɔnɔ de jamana se ka taa tan an karamɔgɔ anw bɛ nin fɔ de mais a bɛ n'a fɔ i ma foyi fɔ. Kumakan laban na Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a se yada Sherif Usman Madani Haidara a bɛ ladilikan min ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma a bɛ segin o kelen de kan k'a ɲini fɛnɛ maaw fɛ minnu ni u bɛ ɲɔgɔn zaman na bi u ni jamana ɲɛmaw k'a lajɛ ka ɲɔgɔn faamu jango jamana ka se ka basigi maa caman bɛ bi o da tɛ politiki la o bɛ k'a ka dahirimɛ ɲini nka basigibaliya in n'an bɛ gwɛlɛyaba lase o ma o kumana fɔɲɔgɔnkɔw minnu bɛ jamana ɲɛmayaso ni fangasinamatɔ cɛ n'u ye ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn sɔrɔ a da la ka ɲɔgɔn jateminɛ a da la o n'a kɛ sababu ye ka danaya bonya u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka jamana bɔ nin cogo in na kunnafonidilaw kun y'a laɲini ko zamzami y'o ka fayida di u ma min bɛ se ka kɛ sababu ye ka lafiya da di u ma bani y'o fɛnɛ kɛ ni ka baara kuncɛ. N ka kuma laban na o de k'a fo fɔlɔ bi ni tilal'o la a ɲini ne anw ka cɛsiri ye jamana in ka suma de a ka basigi hɛrɛ ka don a kɔnɔ anw t'i jɔrɔ n'a taara sira o sira fɛ i ka juru tɛ na min ka to dun an bɛ kuma n'an da camancɛ de mais min bɛ yen dɔrɔn foyi tɛ se bɛn tɛ se ka sabati fo a ka kɛ tiɲɛ kan o la an bɛ wele de da fan fila bɛɛ ye n y'o fɔ a mɛnna o anw taara président fɛ yen an ko a ma président ni ko kɛra ta dayɛlɛ o tɛ bi ye dɛ i bolo bɔ jugu t'i la n'ala y'i kɛ président ye jugu t'e la o
maa maa b'i fa n'i ba neni a bɛɛ b'i ka mara kɔnɔ u wele a ka sigi a ka kuma a ka hakili di ɲɔgɔn ma an y'a fɔ président ye a ye layidu d'an ma ko dayɛlɛlen don bon an y'a ɲini an balimaw fana fɛ a ye sabali kɛlɛ tɛ foyi dilan a ye na sigi a ka kuma ni aw ko a kɛcogo man ɲi a ye na a ka gouvernement dɔ dilan a yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ min na n'a tɛ se ka tiɲɛ olu ɲɛna a tɔ ka kɛ ɲuman ye sa ka taa n'i ko a man ɲi parce que peut-être e kun tɛ kɛ mais n'i yɛrɛ bɛ yen sisan n'a bɛna tiɲɛ i tɛna a kunbɛn wa n ko anw ye min don an na bi a ye bɛn a k'o kɛ jamana ka lafiya mɔgɔw sɛgɛnna nin fɛn o fɛn bitigiw de bɛ datugu nin fɛn o fɛn mɔgɔw bɛ siran ka taa baarakɛyɔrɔ la o fana bɛ dɔ fara sɛgɛn kan o tuma na a ye n'a ka jɛ ka gouvernement dɔ dilan so tɛ se ka sonyɛni kɛ bilen k'aw to yen jamana tɛ se ka tiɲɛ bilen k'aw to yen jamana tɛ se ka bin bilen k'aw to yen a ye diɲɛ n'a ye a ka bɛn a k'o bɛnkan gouvernement in dilan o tuma na an k'an sigi k'aw filɛ sa yanni o b'a ni cɛ ne hakili la anw y'an seko kɛ mais an tɛ se ka taa maa minɛ k'i siri ka na an tɛ se ka maa minɛ k'i siri ka na anw y'o de fɔ anw tɛ yan fɛ an tɛ yan fɛ anw bɛ yɔrɔ min na bɛn ka se ka don jamana kɔnɔ anw ka jɔyɔrɔ ye nin de ye n y'o de fɔ président ka taa kana taa hali n'a taara su in na foyi tɛ se ne ma ayi mais n b'a ka to dun wa n b'a ka ji min wa n ka mɔgɔ b'a ka gouvernement na a k'a bila ni maa o maa b'a la bi a k'a bɛɛ gɛn ne ka maa ta ka kabini ala kan da ne ka maa ma deli ka baara ko gouvernement na o la ni gouvernement bɛ a tɛ a bɛɛ ka kanw ye an kɔni bɛ min fɛ an faso ka jɔ bɛn ka don a kɔnɔ an ka kelen fɔ an yɛrɛ bɛɛ bolo la an ma tila an kana an tɔ don bolo la mali fan bɛɛ minɛnen don segu fan caman bɛ yen a ti gouvernement ka bolo kan moti fa o ye maliko bannen ye o tuma na n'o ye maliko bannen ye mali tɔni ye yɔrɔ min ye a ka kan hakilimaw ka bɛn an ka u ka jɛ ka gouvernement dɔ dilan sonyɛni tɛ se ka kɛ min ɲɛna janfa tɛ se ka kɛ min ɲɛna bingani tɛ se ka kɛ min ɲɛna an ka bila an yɛrɛ masa o ka kusa an ka to nin na fɛn wɛrɛ kana don an kan min t'an ka ɲini fɛ ye a ma ɲi dɛ anw ye nin wele de da n'o tɛ foyi tɛ se o ma gouvernement kura min bɛ dilan an ka maa t'a la an tɛ taa dilan yɔrɔ la an tɛ wele kɔrɔlen min bɛ an ka maa t'a la a ma dilan an ɲɛna an ma wele a bɛɛ ka kanw ye mais an kɔni bɛ min fɛ faso in ka suma bɛn ka don a kɔnɔ an b'o de ɲini ala fɛ wa an b'a ɲini ni ala sɔnna an dalen b'a la hakilimaw de bɛ baara in na a bɛ ɲɛ fana ni ala sɔnna an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲɛ vraiment ala k'an faso suma ala k'a kisi ala k'an tanga an kɔnɔ ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ wulikajɔw ni cɛsiriw minnu bɛ ka kɛ mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a se yada sherif usman madani haidara fɛ mali jamana basigili la ala k'o nɔgɔya a ye n'a bɔkolo sanumanw hɔrɔma ye sɔli ala rasul